Pelajaran 8. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari fungsi dan penggunaan kata ganti atau pronoun dalam bahasa Inggris. Kata ganti ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama-nama orang, binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Fungsi kata ganti tersebut ialah untuk tidak mengulang-ulang kata bendanya dalam suatu kalimat. Misalnya, saya katakan, David pergi ke pasar. Ia mau membeli sebuah sapu. Bahasa Inggrisnya, David goes to the market. He wants to buy a broom. Bila kita perhatikan kalimat David goes to the market dan he wants to buy a broom, kita melihat bahwa nama David digantikan dengan kata ganti he. Karena bila kita menulis David wants to buy a broom tanpa mengubah atau mengganti namanya, terjadilah pengulangan, sehingga kalimat itu tidak enak dibaca dan didengar. Mengapa David digantikan he bukan she? Sebab nama David yang kita maksudkan adalah untuk jenis laki-laki. Tetapi bila nama yang kita maksudkan itu perempuan, walaupun nama tersebut diperuntukkan bagi laki-laki, kita harus menggantinya dengan she. Nama seperti itu mungkin saja pernah Anda dengar atau Anda temukan. Tidak heran bukan? Yang jelas, itu tergantung pada jenis nama-nama orang, binatang, atau benda lainnya. Contoh lain, Mr. Herpinus diganti menjadi he. Mrs. Rumondang diganti menjadi she. Merici diganti menjadi she. Cat, yang berarti kucing, diganti menjadi it. Cats, yang berarti kucing-kucing, diganti menjadi they. Mungkin Anda heran, mengapa cat diganti dengan it, dan cats diganti dengan they. Cat adalah binatang yang artinya kucing. Nah, untuk mengganti kata itu, kita harus menggunakan kata ganti it untuk tunggal dan they untuk jamak. Perhatikan contoh berikut ini. I have a cat. It is mewing. I have 2 cats. They are mewing. Jelas bahwa a cat diganti dengan it, karena cat adalah tunggal. 2 cats diganti dengan they, karena 2 cats adalah jamak atau lebih dari 1. Catatan, apabila si pemilik mengetahui jenis kelamin binatangnya, ia bisa saja mengatakan he atau she.
Kedudukan kata ganti dalam kalimat. 1. Sebagai pokok kalimat. Kita harus menempatkan pokok kalimat I, you, he, she, it, we, they di depan kalimat atau sebelum kata kerja. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I can help you. You are pretending to be a ghost. He will buy a new hat. She looked for an old car. It is getting dark. We came and sat down. They didn't give us money. Hafalkan kalimat-kalimat berikut ini. Do you prefer coffee rather than tea? I go to church every Sunday. I don't want to be late. He can run faster than Yosron. We must obey our parents. 2. Sebagai penderita. Kita menempatkan me, you, him, her, it, us, them, atau arti kata-kata itu sama seperti pokok kalimat. Sebagai penderita, sesudah kata kerja atau sesudah kata depan. Perhatikan contoh berikut ini. He wants to call me up. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I hate you. Don't wait for him. Don't answer her. We are talking about it. Let us go home. I allowed them here. 3. Sebagai kepunyaan. Kata yang menunjukkan kepunyaan bentuknya ada 2 macam. Lihat perubahan kata ganti. A. My adalah kepunyaan saya. Your kepunyaan Anda. His kepunyaan dia, laki-laki. Her kepunyaan dia, perempuan. It's kepunyaannya. Our kepunyaan kami, kepunyaan kita. Their kepunyaan mereka. Perhatikan contoh berikut ini. My pen, peniti saya. Your box, kotak Anda. Dari contoh-contoh itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kata-kata my, your, his, her, its, our, their tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, kata-kata tersebut harus diikuti kata benda. Dan tempat kata-kata my, your, dan lain-lain adalah bebas. Boleh di depan kalimat atau di belakang kalimat. Hal itu tergantung pada arti dan maksud kita. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Where is my money? Your box is very heavy. Don't tell his secret.
David is her brother. A spider spins its own web. Our president is wise. Those are their children. Dari contoh ini, jelas bahwa kata my, your, dan lain-lain harus bergandengan dengan kata-kata benda atau harus diikuti kata benda. Ingat, jangan sampai Mine dictionary. Yours matches. Yang benar adalah My dictionary. Your matches. B. Kata mine, yours, his, hers, its, ours, theirs menunjukkan kepunyaan yang berdiri sendiri tanpa kata benda seperti pada bagian A. Perhatikan contoh berikut ini. That car is yours. Which is mine? Theirs is not much. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat ini sampai mahir betul. Does this shirt belong to me? Do these trousers belong to us? Whose cigarette is that? Whose matches are those? Is this tie mine? Are these shoes ours? This ring belongs to my wife. That belt belongs to my husband. 4. Sebagai diri sendiri. Kita menempatkan kata myself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves sesudah kata kerja atau di belakang kalimat. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I enjoy myself. You hurt yourself. He pours himself a cup of coffee. She washes herself with soap and water. A cat sees itself in the mirror. We fan ourselves when it is hot. You must do your homework by yourself. Tetapi bila kata ganti untuk diri sendiri ditempatkan sesudah pokok kalimat, maka artinya menjadi lebih keras. Perhatikan contoh berikut ini. I myself go there. You yourself stay here. Dan jangan sampai lupa bahwa tulisan yourself berbeda dengan yourselves. Yourself artinya Anda sendiri atau engkau sendiri untuk satu orang. Sedangkan yourselves artinya kalian sendiri untuk lebih dari satu orang. Jadi perubahannya hanya self digunakan untuk tunggal dan selves untuk jamak. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Percakapan 1. Dibarus.
Good morning, David. How are you? Just fine, thank you. And how are you? I'm fine, thanks. What day is it today, David? Today is Sunday. Were you in the hospital last week? No, I wasn't there. Where were you last month? I was at Barus in the middle of Tapanuli. Really? Percakapan 2. Pergi bersama-sama. I'm very glad to see you. So am I. How are you? Just fine, thank you. And you? Very well, thank you. Where are you going? I'm going to do some shopping. May I go with you? Of course you may. You have plenty of time, don't you? Yes, I do. All right, let's go together. By the way, where are we going? Don't worry, wait until we get there. Percakapan 3. Terburu-buru. Who is that? I am Hermon. Come in, please. Thank you. What are you doing? I'm reading Yusron's biography. Is it interesting? Yes, it is. Sit here, please. I'll get you a drink. Thank you, but I'm in a hurry. In a hurry? What are you going to do? I have an appointment with my secretary. Oh, I see. Excuse me, I must go now. See you later. Bacaan. My name is Herpinus Simanjuntak, and I am a teacher. I was born in a small town in the middle of Tapanuli, Barus. I was born on April 13th, 1951. I have 4 brothers and 2 sisters. My father's name is Te Simanjuntak, and my mother's name is Te Boruhite. My father speaks several languages, and so do I.